Hello everyone, I hope I am audible and visible, and I can clearly see that none of you are online now, which is fine. So, this is part of the almost a daily tradition. Hello, hello, good morning. Today is the 30th of January. Is it 30th? No, today is 31st. Today is the 31st of January 2026. I'll just check the time. It's 3 past 8 in the morning in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. This is part of the almost daily tradition of talking to my family members, which has been interrupted for almost a week now. The last time I was online was on a Sunday, today is a Saturday. I wasn't online because I have noticed that people who I am trying to talk to are too busy to be able to join this live, or they are technologically not as comfortable joining these live streams, or they don't like the fact that I'm talking in English, or it is a combination of all of these factors, or there are other factors that I am not aware of or I cannot really imagine. Despite that, there is also one more factor. The last live stream was almost 2 hours long, and usually, once a live stream ends after a day or two, I can see a bump in the number of public watch hours on my YouTube analytics page on the YouTube studio. Last time, what happened is after the almost 2 hour long live stream, there was a sharp decline in the public watch hours number on my YouTube Studio Analytics page, which really made me quite uncomfortable, and it dissuaded me from coming live, yeah, being live on YouTube. So these are the reasons why wasn't live for such a long time. The first part of the reason, the unavailability of the people I'm directly trying to communicate to while I am live, still stands, because while I was asked uh, to be live, the people who ask me to be live are generally not here to talk to me, which is strange. But that's all right. Everyone is busy in their lives, and it's okay. I don't really mind. So, what happened last week for people who will watch this later on? Last week was quite eventful. A number of things happened, lots of ups and downs. And just check if, yep. So, one of the most important things that happened is I was able to finalize the relocation process. So, I will be moving from one place to another on Monday. And now it's all about logistics, about packing bags and packing suitcases and leaving. Hello, mom, how are you? Do you have any questions for me? I was just telling that in the last week, I have finally sorted out the teething details, and I will now be moving from this place to a new place on Monday. For that, a little bit of logistics planning needs to be done, a bit of packing needs to be done, and I have to make the transition as smooth as possible while not disrupting my normal work routine. Just ticking along. Yep, so that's what all of us are doing. Is my audio clear? Please confirm if the audio is clear or not. Also, so that was the one big thing about last week. The other big thing is thank you. I ran into a bit of trouble with the salary and wages aspect of my life, but that has been sorted also. See, I was expecting this because when uh, as big a change as what has happened to me has does happen to people, especially with my ignorance of all the systems here, I was expecting a bit of disruption, a bit of deviation from a smooth timeline, and that has happened. And but that has been sorted with help from
extremely helpful colleagues. That's on Monday. That the plan is on Monday. See, I don't like the word shifting. I don't know why I don't like the word shifting. I've said this before, I believe. Shifting gives the sense that you're just moving, you just, this is shifting. I just shifted in my seat. It's a kind of shifty feeling I get. A shifty person. So shifting is a word I don't like. Also a person I don't like, shifty person. Shifting is like just a small movement in your seat. What I'm doing is much more transformative. I'm actually packing all the bags and moving from one location to another. So moving, I believe, or relocating, I believe is a better word. But in India, shifting is the word we use all the time. And the great thing about English is that if you use a word frequently enough by a large enough section of the population, then the language changes. You don't have to change, the language changes to accommodate you. So that's my diatribe on the word shifting. It happens on Monday, but Monday is also a work day, so I'm trying to rationalize that. I'm trying to ensure that the work day doesn't get disrupted and the shifting also happens smoothly. Yeah. Now I do wonder where my parents are. It's not like we are in Kumbh Mela and they are lost. That was a worry when we went to Kumbh, I think this time last year. All the talk was about the logistics of Kumbh Mela, Mahakumbh. I forget how many years, was it once every 150 years or 175 years? I don't know. 125 years was it? Not sure. If you can remember the interval, I would be very happy. 144 years was it? I don't know. So that was the only conversation we were having last year around this time, and now in a year's time, this is 145. Yeah, 144, 145. Yep. And now in a year's time, the conversation has shifted. So last year, if I would have asked this question, where are my parents, I probably would be talking in the context of the crowd in Mahakumbh. But now talking in the context of why they have not joined the live stream. And I have a few theories. Number one, they are not aware that I'm live, despite me telling them that I'll be live now. Theory number two, they are busy. And theory number three, they are technologically not savvy enough to be able to join the live stream. What do you think is the reason? I don't want to ask this as a question, but are they too busy? Are they too uncomfortable with the technology, or are they simply unaware? Unaware, busy, uncomfortable. You can type in your answer. So as you can see behind me, it's daylight. See, I have been, I don't understand this question. I have been working for a long time now. So the working hours don't change. Working hours don't change. They are the same. It's not like if I work, I have to work in different hours, and if I'm going to the hospital, I'm going in different hours. So yes, I have been. My working hours, if you ask me, am I supposed to start working as an independent person? I don't know. That's still up in the air, but the working hours have been the same since the 5th of January, which is 8 a.m. in the morning is when I reach the hospital. And the working hours usually end at 4:30 p.m. So 8 a.m. to 4:30 p.m. those are the hours, and they have largely remained the same. Yes, it may increase when I have to be on call, so then it becomes a 24-hour thing, and that will happen quite soon, but not next week. Yeah, so there is an easy way of making them aware, of course, by calling them.
but that doesn't seem to be on the agenda, which is fine. I am. Last time I was on a 2 hour live stream and they were not there. And then the questions are about why am I not live? It just, I find it quite amusing, to be honest. But then it's okay. I suppose I have to come live here and speak, and then you watch it later on, which really makes me wonder, why should I not just upload a recording of my speech? It just is more controlled, for lack of a better word. I can only edit out the interesting bits or the less boring bits. So if they are going to watch recordings of my live stream, then why am I even live? I don't understand the reason. That's just the way it is. Anyway, so that's enough complaining from my side. Do you have any questions from me, mom? At least you are you join the live stream. I find it quite reassuring. I was quite disturbed by the fact that after the live stream, which had quite a few views from last Sunday, um, I found it quite disturbing that my watch hours decreased. It should have at least gone up, or at worst remained the same, but it decreased. I don't understand how that happens. The YouTube algorithm and the system is confusing for me. Anyway, so mom, I think you are calling, but if you have finished the call, then you can ask me questions. Today is a Saturday. Today's main agenda is to get all the clothes that require washing to be washed and then packed into the bag so that I am completely ready to move out tomorrow, although I'll be moving out day after tomorrow. But I'll try to get all the packing sorted today itself. I don't want to leave it for Monday morning or Sunday evening. I want it to be done this evening. Anyway, I suppose in my quest to get more people online, I have scared away the only person who was online. And now I'm talking to the ether, which is also okay. I don't mind that. So recently, in the past week, I uploaded a video on Kerala Dairy Association, or the presence of lots of people from Kerala in dairy, which is quite interesting. There are so many people who have a weird. So see, even in India, we were familiar with accents. So we knew about the Kerala accent. We knew about the Rajasthani accent. We knew about all kinds of accents back in India. Even the way they would speak English. People from Maharashtra would speak a certain kind of English. People from Bengal would speak a certain kind of English. People from Kerala would speak a certain kind of English. So I had the ear to understand by the way they would speak English, which part of India they hailed from. In this part, of course, English has its own accent. Thank you, thank you, thank you, পিসেমশাই। সব ঠিক আছে, yeah. আর তো আশা করি তোমরাও ভালো আছো। So, what was going on? Yeah, so in this part of the world, I noticed that the Kerala accent of speaking English has merged with the vocabulary that is used in this part of the world. Certain words that are used very frequently in day-to-day conversation in this part of the world, the word we is used all the time. Okay, and it's not always meant to refer to small things. Sometimes it's just a word, something. I've even heard a phrase like, give me the wee large one.
which when I heard it, I found it very funny, but it was not meant to be funny. Give me the V large one. So V is used a lot. Um, Happy days. Happy days is a very frequently used phrase. Happy days. It's not always about something happy, but it's used. Crake is a word I've heard a lot um, used here, and I've made a video about that also. Good morning, Baba. Good morning. So you are, I think, 15 minutes late, which is okay, no problem. So I was talking about the people from Kerala who are here and they have adopted the local vocabulary, but I can hear the Kerala accent even now. And they would use phrases like happy days. Happy days is a phrase very frequently used here. It's not always about happy days, it can also be about not so happy things. Crake is a word which is frequently used here. I've made a video about that. We is a word that is frequently used here. We is not always used to refer to small things. In my knowledge of English, we means small, but it's not about small things only here. Anything can be described as we. Uh, I've got a we problem. It's not always a small problem because it's not only about the actual words that are used, it's also about the nature of the people. People are generally reserved here. They're not very open about their problems. So even if they have a large problem, they would describe it as a we problem. So I've received this interesting advice that here, if you want to have good communication with people, you should listen with your eyes. You should monitor the expressions more than listen for the words. Yep, there are many nurses from Kerala. There are also doctors from Kerala. There are also other support staff from Kerala. There are people in the canteen, the people who are doing other, other services in the hospital. They are also from Kerala. Many from Kerala. So I think it's a huge representation from Kerala. If you have to count the number of people who are here from India, and then count how many of them are from Kerala, I would think it would be very close to a majority. I think it would be more than 50%. I don't think I would be wrong. But definitely they are the most represented part of India in this hospital. I don't understand why, probably because of the high literacy rate in Kerala. I have heard a theory that the opportunities in Kerala are not as much. So you have a highly literate population. If you do not have the same opportunities, then the only solution is emigration, which is what has happened. And Kerala has, being a coastal state, Kerala has had a history of emigration, which far predates independent India, I think. So that also is a factor. So, Baba, the main thing I wanted to tell you is that the new place where I'll be staying from Monday onwards has been finalized. Now the only thing is logistics, about making the transition as smooth as possible without disrupting my work day on Monday. So that's the plan. Other things are fine. I did have to spend a lot of time in a bank yesterday, which we can talk about at some other point of time. हेलो राजनाथ, कैसे हो आप? सब ठीक है राजनाथ? सब ठीक है कि नहीं है बताइए. Chalo, enough of me rambling. Now you can ask me questions. I want to know why my mother is not online, which is fine. I think again I have three options: unaware, uncomfortable, and busy. Unaware, uncomfortable, and busy. Unable. The three U's. Unable, unaware, uncomfortable. These are the three reasons why people generally are not online or not, they don't join my live stream. And my only thing is that if you do not watch a live stream live, then why are you asking me to come live? You can just watch a recording.
You can always record it and upload it. Anyway, राजनाथ जी, सर जी सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया, सुन के बहुत खुशी मिली. हाँ, so unable, the answer is unable. My mother just texted me saying that she is unable to be online. So um, yeah, so the payment, the deposit payment is done. The rent payment will happen after I shift. Again, the word shift has reappeared. So that will happen on Monday. For that, I have done a few things. But my main concern is Monday is also a work day for me. So how will the shift happen without disrupting the work day? I don't know. I have asked for guidance in that regard. I have requested the landlord to hand me the keys before 8 a.m. But let's see. People generally are not willing to work so hard for such a thing. I guess I don't know. It is a lot of effort to reach a place before 8 a.m., especially if you're not living very close to it. So my mother said that YouTube Kulchan, I don't understand how that is possible. But that is possible. So uncomfortable with the technology is the answer, which is fine. If you're uncomfortable, you're uncomfortable. What can I say? ठीक है, राजनाथ जी कोई सवाल है तो पूछिए. आपने अगले पिछले रविवार का लाइव स्ट्रीम देखा? पिछले रविवार वाला जहाँ मैं पैदल चल रहा था 2 घंटे 2 घंटे पैदल चलने वाला लाइव स्ट्रीम आपने देखा? Unable to open. I know. It just makes no sense. It's not like you need a password to open YouTube, but it's okay. चिंता किस चीज़? नहीं, चिंता तो नहीं कर रहे हैं, बट हाँ ठीक है. चिंता करने के अलावा और कुछ है भी नहीं यहाँ करने को. इट्स फुल टाइम जॉब चिंता करना, बट ठीक है, नहीं कर रहे हैं. Sometimes I feel this is like I keep looking for parallels in my life to make sense of what is happening to me now, to make it easier to understand. And the memory, the time of my life that I keep going back to instinctively is 2016. Because in 2016 to 2016, 2016 में I started working in Harjikar. I started my post-graduation in Harjikar. During post-graduation, I was exposed to a completely different world of ENT. एंड तो जितना भी सीखे आरजीकर में सीखे, उसके बाद तो अपने एक्सपीरियंस से ही सीखे. तो ड्यूरिंग दैट टाइम इन आरजीकर आई वॉज एनकाउंटरिंग न्यू थिंग्स एवरी डे. हर दिन कुछ नया. आई एम गेटिंग अ सिमिलर फीलिंग हियर. Here also every day I encounter something new, even in the subject. तो यही है, नए नए चीज़ रोज़ देखने को मिल रहे हैं. Things are quite different here, but I think with time I'll understand. Hello Buroma, hello, good to see you. Hello Buroma. यार बोलो. So as we talk now, 5 of my shirts that I wore last week are in the washing machine. 2 hours 26 minutes the washing machine timer said, which basically means more than
2.5 hours, and then I'll dry them up. I have prepared 3 loads today for washing. One whites, one are colored clothes, and the other was formal shirts. So I'll try to get all 3 washed, 3 loads washed. If not today, then maybe a bit of it tomorrow also, and then get them loaded onto the suitcase or the bags I have, and then make my move to a new location. हाँ, बहुत दिन बाद आए, इसका कारण है कि पिछली बार जब ऑनलाइन आए थे करीब 2 घंटे के लिए, तब आप लोग ऑनलाइन नहीं थे। ये सबसे सबसे बड़ी वजह है कि 2 घंटा मैं पैदल चल रहा था, लेकिन आप लोग कहीं पे ऑनलाइन नहीं थे। ये पहली वजह है। दूसरी वजह है कि 2 घंटे वाला लाइव स्ट्रीम अपलोड करने के बाद भी यूट्यूब में मेरे जो नंबर्स है वो घट गए। अब बढ़ने चाहिए या सेम रहने चाहिए, घटना तो नहीं चाहिए कि कितने घंटे लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो संख्या कम हो गया। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये 2 कारण हैं क्योंकि मैं क्यों ये 2 कारण हैं बीच में मैं ऑनलाइन नहीं आ रहा था। हाँ, आप थे सर जी। तो कमेंट क्यों नहीं कर रहे थे? 5 मिनट के लिए थे सर शायद, जो भी है। शायद आप थे, लेकिन मुझे दिखा नहीं रहा था। मुझे तो दिखा रहा था कि सिर्फ एक एक व्यक्ति ही देख रहा है। तो कोई बात नहीं। तो थोड़ा तो मुझे दुख पहुंचा, ये झूठ नहीं कहेंगे। I don't know about what has happened in the Big Apple. You're talking about New York? I don't know. I don't know the story. I have to look at it. I'm not sure what discrimination you're talking about. Is it you're talking about? I don't know. I don't know which story you're talking about. हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग बिज़ी हो। अगर आप बिज़ी हो और जब मैं लाइव आता हूँ तब आपको लाइव स्ट्रीम देखने का वक्त नहीं मिलता, जो हो सकता है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन लाइव आने के बाद अगर आप लाइव नहीं देख सकते, तो मुझे लाइव आने के लिए क्यों कहते हो? मैं तो अपना रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर सकता हूँ, उसमें भी आप देख सकते हो, कोई बात नहीं। पर जो भी है, मुझे पता है कि आप बिज़ी हो और बिज़ी होना भी चाहिए। इसीलिए ऐसे ऐसे समय की तलाश हमेशा रहती है जब सब कोई ऑनलाइन एक साथ आ सके। यहाँ पे कुछ पाबंदियाँ थी जो आगे जहाँ रहेंगे वहाँ पे शायद नहीं होंगी, तो और भी ज़्यादा बातें आसान बन जाएगी, ये मैं आशा करता हूँ। नहीं, सॉरी का कोई बात नहीं है। आपकी कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है। जिस हालात ही ऐसे हैं। নতুন কোনো খাবার খেলেই গত সপ্তাহে। তো এটা আমার একটা সিদ্ধান্ত এখানে যে আমি রোজই নতুন খাওয়ার চেষ্টা করি, এমন খাবার যেটা ভারতবর্ষে আমি কোনোদিন খাইনি, সেরকম নতুন খাবার আমি রোজই খাচ্ছি, কিন্তু সেটা বোঝানো খুব মুশকিল, খুব মুশকিল। তো খাবারের নামগুলো বলতে পারি: সোডা ব্রেড, এবার ইউ ক্যান গুগল ইট, সোডা ব্রেড। সোডা ব্রেড খেয়েছি আমি অনেকবার। নতুন বাড়িতে আমি যাব সোমবার, কিন্তু সোমবার কাজও আছে। কর্মক্ষেত্রেও যেতে হবে, কর্মক্ষেত্রেও যেতে হবে সোমবার, আবার নতুন বাড়িতেও যেতে হবে সোমবার। তো সেটা কী করে ম্যানেজ হবে সেটা আমি জানি না, চেষ্টা চলছে। अब अच्छे का क्या डेफिनेशन है? सब ठीक ही है, खाने पीने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा है। जाने आने में अभी 40 मिनट चलने का आदत हो गया है,
जाने के टाइम 40 मिनट, लौटने के वक्त 40 मिनट, तो वो आदत भी हो गया है जो नहीं था बहुत सालों तक। आई वुड से 10 साल, 10 साल, 2016 से लेके 2025 के अंत तक चलने की आदत छूट गई थी। अम, या उससे भी ज़्यादा, वैसे 2013, 2013 से लेके 2000, आई डोंट नो, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, 15-16 years आई हैव नॉट वॉकड दिस मच। 15-16 साल इतना नहीं चले, तो वो आदत हो गया है। আসবাবপত্র, এত বাংলায় আমি বুঝি না। ফার্নিশড অ্যাপার্টমেন্ট দিচ্ছে, তো আসবাবপত্র কি লাগবে আর? যেটা লাগবে সেটা কিনে নেবো, গিয়ে দেখতে হবে। ও তো সোফা, বেড, কাবার্ড সবই দিচ্ছিল, ওয়াশিং মেশিন, রেফ্রিজারেটর। তো আর কি লাগবে আমি জানি না, গেলে দেখতে পাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফার্নিচার তো বললাম, 2টো খাট, একটা সোফা, 2 বেডরুম ফ্ল্যাট, তো যেটা হল সেখানে সোফা আছে, আর 2টো বেডরুমে 2টো খাট থাকবে, একটা কাবার্ড থাকবে, ব্যাস। কিচেন ইউটেন্সিলস, কিচেন ইউটেন্সিলস মানে কি? রান্না করার জিনিস? না, এখানে না, রান্না করার জিনিস নেই। তবে আছে যেটা এখানে, তো একটা ইলেকট্রিক ওভেন থাকে ড্রয়ারের মতো, সেটা আছে, রেফ্রিজারেটর থাকবে, ফ্রিজ থাকবে। ইউটেন্সিলস, কড়াই বাসন দেবে না, সেটা নিজেদের কিনতে হবে। Soda bread, yeah, you can't imagine. You can Google it. It's like pizza. For me, it's pizza. রান্না হাঁড়ি কড়াই নেই, হাঁড়ি কড়াই দিয়ে কেউ রান্না করেও না এখানে। বাট ঠিক আছে, এখানে তো আগুন, আগুন জ্বালিয়ে রান্না হচ্ছে না, দের ইজ নো আগুন কনসেপ্ট। ইটস ইলেকট্রিক কুকিং, ইন্ডাকশন, ইন্ডাকশন, দিস ইজ ইন্ডাকশন কুকিং, কুকিং উইল বি উইথ ইন্ডাকশন, টু দ্য বেস্ট অফ মাই নলেজ, দ্যাটস হোয়াট আই স। कौन सा आई एम गोइंग टू डू कुकिंग? ওয়াই আর বি টকিং অ্যাবাউট রান্নার আসবাবপত্র, রান্নার হাঁড়ি করায়? আমি রান্না করবো নাকি? ঠিক আছে, প্রেশার কুকার, রাইস কুকার, এগুলো যারা রান্না করবে তারা কিনবে, আমার এসব কেনার কোনো দরকার নেই। আই এম নট গোয়িং টু ডু অল দ্যাট। দেখো, আমার খাওয়ার সিস্টেম খুবই সিম্পল। 5টা থেকে 5:30টার মধ্যে আমি ডিনার করে নিই। দেরি হলে 5:30, তাড়াতাড়ি হলে 5টা, দ্যাটস মাই ডিনার টাইম, রাতের খাবার 5টা বা 5:30, দ্যাটস ইট। তারপরে রান্না করার প্রয়োজন কোথায় আমার? মাইক্রোওয়েভ ওভেন ওরা দেবে না, ওটা কিনতে হবে, যদি কিনতে চাই তো। আমি কিনতে চাই না, আমি কিনবো না। আমি কেন কিনতে যাবো? ইট মেক্স নো সেন্স টু মি। সি, আমি আমি রান্না করতাম, আমি যখন কেষ্টপুরে ছিলাম তখন রান্না করতাম। তো রান্না করার 3 স্টেপ প্রসেস, অবশ্যই 4 স্টেপ প্রসেস। স্টেপ 1, শপিং করতে যাও। স্টেপ 2, রান্না করো, which includes chopping and all those things also. Step 3, eat it, which is also an important part because you should be cooking something that you can eat. And step 4, clean all the stuff. So it's a 4-step process. For me, it's much simpler to just eat, get all the other 3 things away. And eating usually happens at the workplace, যেখানে কাজ করতে যাচ্ছি ওখানেই খেয়ে নিচ্ছে, ওখানে খাবার খুব দামি নয়। যদি দেখা যায় যে
প্রচুর খরচ হয়ে যাচ্ছে খাবারের উপরে, যেটা করা সম্ভব নয়, বিকজ they have limited options and I have got used to spending on eating a limited quantity, so I don't want to do any cooking right now. दुर्गापुर का बासन कुरियर से यूके भेजेंगे। आप भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहते हो तो भेज भेज दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन इस्तेमाल यहाँ पे होगा कि नहीं मुझे डाउट है। I have not measured my weight. I don't think I've lost weight, because when I look at myself in the mirror, I feel I'm still quite fat. हाँ दिते पारो। Another person I think about quite frequently is Buro Mama, because he also went from a settled family life to living alone. Not that I had the kind of family he had, but I was also living with my parents and not having to worry about anything. And he went to Maharashtra, lived alone for quite some time. Huh. Thank you for telling the world what my weight is. Thank you so much. I don't know, I have not measured it. बहुत बढ़िया धाराभाष्यकार আমি। और आज के मौसम में यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाहर का मौसम कैसा है। ये आप देखिए बाहर का मौसम, दिखाई दिया बाहर का मौसम। হ্যাঁ, মুখের ওজন হয়তো কমেছে, হতে পারে, মুখের ওজন কমতেই পারে। সে এটা তো ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলের উপর ডিপেন্ড করে। এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে মনে হয় কম, এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে মনে হয় বেশি। দিস ইজ ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল का खेल। You know, they say in the world of showbiz, the camera adds 2 pounds or something. তো ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল দিয়ে অনেক কিছুই ডিফারেন্স বোঝা যায়। The way you hold the camera can create the illusion of being fat or slim. প্রথমে আসবে কিনা সেটা ব্যাপারে ভেবে দেখো। যখন আমি যখন আমি সংকেত পাবো যে তোমরা আসছো, তখন এটা নিয়ে ভাবা হবে। আর তোমার ইউটিউব খুললো এখন, কি করে খুললো ইউটিউব? आप थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, स्वास्थ्य पे ध्यान रखने की कोशिश करेंगे রাজনাথ জি। ওজন বাড়ানোর টিপস মাম বলতে পারবে ভালো করে। Okay. Okay. But is that not the pot calling the kettle black? But anyway, মে জুনে আসতে পারো আফটার ভোট, উইথ হেল্প ফ্রম সুমন। ও সুমন তো হেল্প করেছে, রাইট। কি প্রবলেম হয়েছে? সুমন তো নিজে অনলাইন নয় কেন? কি প্রবলেম হয়েছিল আমি জানতে চাই, যে অনলাইন আসতে এত অসুবিধা হচ্ছিল। প্রবলেমটা কি ছিল? ভোট ভোট কোন মাসে? फिर से कैमरा के अंदर से देख के पता नहीं चलता। कैमरा में बहुत कुछ लगता है कि ये हुआ है या वो हुआ है, वो सब इतनी आसान बात नहीं है। पर ठीक है, आपको लगता है तो अच्छी बात है, धन्यवाद।
টেল মি। ऑफ करे ऑन कर ले, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही मुश्किल काम किया आपने, ऑफ करके ऑन किए, बहुत अच्छा काम किया। और बताइए, और कोई काम है तो, और कुछ? ততক্ষণ ঠিক আছে, কিন্তু সুমনদা নিজে কেন অনলাইন নেই? সো ইরিটেটিং। I'll just see one message. Okay, so let's see this. চান করছে, ভেরি গুড। वाह, बिल्ली, बिल्ली, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। So I will tell you a funny story. I don't know how funny you will find me. This morning I was having a dream, early morning dream, মানে ভোরের স্বপ্ন। তো ভোরের স্বপ্ন হচ্ছে মাই পেরেন্টস, বাবা মা দুজনে আমাকে তোলার চেষ্টা করছে, অ্যান্ড আই এম স্লিপিং নাইসলি, অ্যান্ড দে আর লাইক, সকালে কী খাবি? অ্যান্ড আই এম সেইং ম্যাগি, অ্যান্ড I think my father is asking, sure you want Maggie? Still you want Maggie? And I said, yes, I still want Maggie. And then I woke up and I realized that I have not had Maggie for a long time. And then I also realized I have not met my parents for a long time. So, two things. এতদিন আসিনি কেন, এটা জবাব আমি দুবার দিয়েছি, আরেকবার দিচ্ছি। গত রবিবার আমি যখন লাইভ এসেছিলাম, অলমোস্ট 2 ঘন্টা লাইভ ছিলাম, তখন মাম বাদ দিয়ে আর কেউ লাইভ ছিল না। প্রথম কারণ। বাকিরা কিছুক্ষণ এনে ছিল, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শুধু মামই ছিল। দ্বিতীয় কারণ, গত রবিবার লাইভ আসার পরে ইউটিউবে একটা অ্যানালিটিক্স থাকে, যেখানে দেখায় যে সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা কত, ওয়াচ আওয়ার্স কত। তো 2 ঘন্টা লাইভ স্ট্রিম হওয়ার পরে আমি অ্যাটলিস্ট ভেবেছিলাম যে 1-2 ঘন্টা তো বাড়বে ওয়াচ আওয়ার্স। বাড়ার জায়গায় কমে গেল, প্রায় 30 ঘন্টার মতো কমে গেল। তো আমি ভাবলাম হয়তো লাইভ স্ট্রিম করলে ব্যাড ইফেক্ট পড়ছে ইউটিউবের পারফরমেন্সের ওপরে। এটা দ্বিতীয় কারণ। তো এই দুটো কারণের জন্য আমি এতদিন লাইভ আসিনি। বুঝেছো? আর বলো। এখানে আমার কিছু কলিগ আছে যারা অনেক দূর থেকে যাতায়াত করে। কিছু লোকজন আছে যারা বেলফাস্ট থেকে যাতায়াত করে, কিছু লোকজন আছে যারা উইকেন্ডে বেলফাস্ট চলে যায়, কিছু লোকজন আছে যারা উইকেন্ডে ইংল্যান্ড চলে যায় তাদের পরিবারের কাছে। ও আচ্ছা, মামের ফল্ট, ঠিক ঠিক ঠিক। স্যাটারডে সানডে না, সেটা তো এখানে অনেক রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস ছিল বলে স্যাটারডে সানডে। ভবিষ্যতে যেখানে থাকবো সেখানে আশা করি অত রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস থাকবে না, তো অন্য দিনও আমি অনলাইনে আসতে পারবো বলে আমার ধারণা। দেখা যাক। আর বলো। আর কিছু প্রশ্ন থাকলে করো। তো এখন কথা বলতে বলতে
45 মিনিটের ওপর হয়ে গেছে। নিচে ওয়াশিং মেশিনে আমার 5টা শার্ট ধুলাই চলছে, যেটা টাইমিং দেখাচ্ছিল 2 ঘন্টা 26 মিনিট। তো 2 ঘন্টা 26 মিনিট পরে সেই ধুলাই কমপ্লিট হয়ে যাবে। আর তারপরে গেঞ্জি আর রুমাল ধোবো, বিকজ সাদাগুলো আমি একসাথে ধুই। আর তারপরে সক্স অ্যান্ড শর্টস। হ্যাঁ, প্লেনে অফকোর্স। অনেক দূরে, মানে কি 1 ঘন্টা, 1 ঘন্টা বাই ফ্লাইট প্লেনে যাতায়াত করে। তো আমার যেটা, আমি এতদিনে যা বুঝেছি, এখান থেকে ইংল্যান্ডের 2 জায়গায় ডাইরেক্ট ফ্লাইট আছে, একটা হচ্ছে লন্ডন আর একটা হচ্ছে ম্যানচেস্টার। পয়সা লাগে না, মানে কি পয়সা লাগে, তাদের পয়সা আছে বলে যেতে পারছে। তারা এখানে, সবাই তো আমার মতো নয়, ওরা এখানে দীর্ঘদিন কাজ করেছে, তারা সেই পয়সা উপার্জন করেছে এবং সেখানে খরচাও করছে। এবং তাদের তো খালি ফ্লাইটের খরচা, তারা তো ইংল্যান্ডে যখন যাচ্ছে সেখানে তো আর কোনো খরচা নেই। অবশ্যই পয়সা লাগে, ফ্রিতে যাতায়াত কেউ করবে? সব কিছুরই পয়সা লাগে এখানে। এখানে শুধু একটা জিনিসই ফ্রি, সেটা হচ্ছে, বাকি সব কিছুরই পয়সা লাগে। হ্যাঁ, তো ওদের এই যাতায়াত থেকে আমার মনে পড়ছিল যে আমি যখন কলকাতায় প্রথম গেছিলাম, তখন আমি এভরি উইকেন্ড আসানসোল চলে আসতাম। পসিবল ছিল বলেই আসতাম, তখন বাসে করে আসতাম, ট্রেনে করে আসতাম, তো সেটাতেও তো পয়সা লাগতো। যারা অতটা সেই সেম ডিস্টেন্স থাকতো না, তারা যাতায়াত করতো না। তো এখন আমার সেই অবস্থা, বাট ঠিক আছে। বলো, আর কি, और बताइए। দাড়ি কাটতে হবে, দাড়ি কাটার সময় হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বরফ ফ্রি, ইয়েস, বরফ ইজ ফ্রি। বেশি কম্পেয়ার, মানে বেশি বেশি কম্পেয়ার টু হোয়াট? কম্পেয়ার টু হোয়াট? কম্পেয়ার টু বাস ফেয়ার ফ্রম কলকাতা টু আসানসোল, ইয়েস, ট্রু। সেটা ডেফিনেটলি বেশি, কিন্তু ওদের গায়ে লাগে না, এমন কিছু নয় যে দে আর গেটিং হ্যান্ডসামলি পেড, they don't have that many expenses here, so they can do it, it's not a problem. ও আচ্ছা, বাস আর ট্রেন তুলনা, নট রিয়েলি। এখানে ট্রেনের ভাড়া আর প্লেনের ভাড়া comparable. I think in some places flight fares are also less than train fares. তো ফ্লাইট আর ট্রেনের মধ্যে সেরকম ডিফারেন্স, ইটস নট লাইক ইন্ডিয়া। বাসে ভাড়া হয়তো কম, কিন্তু বাসে করে কি করে ইংল্যান্ড যাবে, খুব কমপ্লিকেটেড। মাঝখানে একটা সমুদ্র আছে তো। আর বলো, বাবা কিছু বলছে না? মাম খেতে বসেছে, সে জন্য খালি শুনছে। और बताइए, और क्या हाल चाल है? I love how the camera, if I focus on this, it shows a green grass. But if I focus on my face, then they shift the focus to my face and then the grass is no longer green. Yeah, the grass is greener on the other side. See? Ah, not green when I'm there. কাকু চলে গেছে মিটিংয়ে। No, see,
I'm sure there are places which prepare Maggi. I'm also sure that Maggi is available in the supermarkets. And obviously, if I buy it, I can make Maggi. उतना तो आता है. But I don't want to. I don't want to have Maggi. Why? It was a dream. The subconscious wants it. I don't want it consciously. And Maggi is a European product. It's not an Indian product. It may be extremely successful in India, but it remains a European product. Maggi is owned by Nestle. Nestle is a Swiss company from Switzerland. So I don't miss Maggi that much also. और बताइए. Very interested by this. Got a comment about a tennis video, which is fine. और कोई सवाल. देखिए कितना सुंदर नज़ारा है. ये नज़ारा शायद आगे और नहीं दिखा पाएंगे. ये रूम तो बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं. আর কিছু প্রশ্ন আছে তোমাদের? তাহলে গত সপ্তাহে দুটো ইম্পর্ট্যান্ট কাজ হয়েছে. এক হচ্ছে রেন্টের ব্যাপারে ফাইনালাইজ হয়ে গেছে. আর দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে যে দ্বিতীয় ব্যাপার কিছু নেই. সোমবার দিন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আমাকে যাতায়াত করতে হবে. I don't understand what this means by duty will start from Monday. আমি এতদিন ধরে কি করছি? What is this duty will start from Monday? আমি এতদিন কি এখানে কি করছি? তো যদি তোমার মনে হয় থাকে যে এতদিন ধরে আমি ডিউটি করছি না, তাহলে সোমবারও হবে কিনা কেউ জানে না. It is uncertain. नहीं आज तक না, আজকে কিছু খাইনি. তো সেই ট্রেনিং এখনো চলছে. ট্রেনিং এখনো সমাপ্ত হয়নি. সোমবার দিন হয়তো বলতে পারে যে হয়ে গেছে, সমাপ্ত. আর না, অনেক হলো, এবার স্টার্ট করো. তো এখানে সিস্টেম হচ্ছে যে কোন দিন আমার কি করতে হবে, আমার কি কাজ, অলমোস্ট অন আওয়ারলি বেসিস. যে সোমবার সকাল 8টায় আমার কোথায় থাকতে হবে, অন আওয়ারলি বেসিস কাজের একটা রুটিন ওরা বানিয়ে দিয়ে দেয়, যেটাকে বলে জব প্ল্যান. দ্যাট ইজ something I have to follow. Okay, obviously it is done in consultation with me, so it's not like আমাকে যা বলো তাই করতে হবে. তবে আমি এখানে কাউকে কিছু অপোজ তো করবো না. তো একটা জব প্ল্যান দেওয়া হবে যে 5 দিনের, মানডে টু ফ্রাইডে. মানডে এই কাজ, টিউসডে এই কাজ, এরকম করে. সেই জব প্ল্যানটা আমি দেখেছি, কিন্তু আমাকে ইমেল করা হয়েছিল. এবার সেটা কোনো একটা সাইটে গিয়ে লগ ইন করে সাইন করতে হয়, যেটা আমি করতে পারছি না. সেটা হয়তো সোমবার দিন হয়ে যাবে. সেটা হয়ে গেলে হয়তো ফর্মালি আমার কাজের যেটা তোমরা ডিউটি বলছো সেটা স্টার্ট হয়ে যাবে. তবে গত সপ্তাহেও আমি অনেক কাজ করেছি বলে আমার মনে হয়. তবে হ্যাঁ, মোস্টলি ইটস ট্রেনিং. না, আইকিউ সিটির মতো একদমই নয়. আইকিউ সিটি কমপ্লিটলি আলাদা ছিল. আইকিউ সিটিতে অনেক অন্যরকম কাজ ছিল. আমি বলতে চাইছিলাম যে অনেক বেশি কাজ ছিল. অনেক বেশি বলাটা ঠিক নয়, অন্যরকম কাজ ছিল আইকিউ সিটিতে. এখানে অন্যরকম কাজ. কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক সিমিলারিটিও আছে. তবে এখানে ডাক্তারের সংখ্যা অনেক বেশি আইকিউ সিটির তুলনায়. পেশেন্টের সংখ্যাও বেশি.
অপারেশনও এখানে বেশি হয়, এমার্জেন্সিও এখানে বেশি হয়। তো সেই সেদিক দিয়ে অন্যরকম কাজ। তবে আইকিউসিতে যেরকম ক্লাস নিতে হতো, পরীক্ষার পেপার চেক করতে হতো, সেই সব কাজ এখানে আমার মনে হয় নেই, বা অ্যাটলিস্ট আমাকে করতে হবে না। তো সেই দিক দিয়ে ভালো, বা ভালো খারাপ বলাটাও কঠিন, অন্যরকম বলা যেতে পারে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমি দেখছিলাম যে প্রায় এক্স্যাক্টলি 6 মাস বাকি আমার কন্ট্রাক্টে। তো সেটা নিয়ে কি হবে সেটাও আমি জানি না, দেখা যাক। আমি চ্যাট জিপিটি থেকে যেটা শিখেছি সেটা হচ্ছে যে কোনো বক্তব্য যদি আদান প্রদান না হয় কন্ট্রাক্ট রিলেটেড, তাহলে অটোমেটিক্যালি ল্যাপস করে যায়। যদি উভয় পক্ষ থেকে কোনো রকমের কথোপকথন না হয় কন্ট্রাক্ট রিলেটেড, তার মানে কন্ট্রাক্টের কোনো এক্সটেনশনের গল্প নেই। নো নিউজ ইজ ব্যাড নিউজ ইন দিস কেস, ডিপেন্ডিং upon what you want, if you want extension or you don't want extension. ওপিডি, হ্যাঁ ওপিডি এসব আমাকে তো বলেছে যে ওপিডি স্টার্ট করে দিতে, কিন্তু কীভাবে স্টার্ট করতে হবে এখন আমার বুঝতে অসুবিধা হয়। ভালো মনে করালে এই জিনিসটা আমাকে এবার রিভাইজ করতে হবে। তো আজকে হসপিটালে গিয়ে এই জিনিসটা আমি রিভাইজ করবো, ওপিডি কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হয়। থ্যাংক ইউ ফর রিমাইন্ডিং দিস। দেখো, পেশেন্টের সাথে কথা বলতে খুব বেশি অসুবিধা তো হয় না। আকারে ইঙ্গিতে ইংরেজি, যেরকম ইংরেজি আমি বলি, অসুবিধা সেরকম হয় না, এখন অবধি হয়নি। কিছু কিছু এখানে যন্ত্রপাতি আছে যেগুলো আমি খুব বেশি ইউজ করিনি, বলতে গেলে একদমই ইউজ করিনি, সেটা একটু সমস্যা। আর এখানে পুরোটাই কম্পিউটারাইজড, তো যদিও টাইপ করতে আমার অসুবিধা নেই, টাইপ তো আমি করতে পারি, কিন্তু এই কম্পিউটারের সিস্টেমটার সাথে সরগরম হতে আমার একটু সময় লাগবে বলে আমার ধারণা। এখনও এখনও যারা এই সিস্টেমটা কেউই 1 বছরের বেশি ইউজ করেনি, 1 বছরও হয়নি এই নতুন সিস্টেম। তো এখনও অনেকে আছে যারা কিছু কিছু জায়গায় আটকে যায়, আর একে অপরকে জিজ্ঞেস করে যে এইটা কীভাবে করবো, এইটা কীভাবে করবো। দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট আই হ্যাভ দ্য লিবার্টি টু নট মেক অ্যান এফার্ট। কিন্তু হ্যাঁ, সিস্টেমটা পুরোপুরি বুঝতে সময় লাগবে। আর বলো। আর কিছু বলার আছে? নেই, এই অবধি। মামের লাঞ্চ এখনো শেষ হলো না? गुड, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। नो प्रॉब्लेमो। ফ্রুটস, ফ্রুটস তো আমি জিন্দগি में कभी नहीं खाया, জীবনে কোনোদিন আমি পয়সা দিয়ে फ्रूट्स কিনে খাইনি। लंच टाइम हो गया, हाँ लंच टाइम तो हो गया, सही बात है, लंच टाइम तो हो गया है। পাওয়া যেতেই পারে, তবে ফ্রুটস নিয়ে আমি নট ইন্টারেস্টেড, নট ইন্টারেস্টেড ইন ফ্রুটস।
1 घंटा हो गया। अभी यहाँ पे 9 बज रहा है, मतलब वहाँ पे 2 बज रहा है। ढाई ढाई बज रहा होगा। যারা যারা লাঞ্চ করেনি তারা লাঞ্চ করে নাও। ঠিক আছে, আজকে এই অবধি। বাই বাই। আর কিছু বলার থাকলে বলে নাও, নাহলে আমি পালাবো আমি। আর কিছু বলার আছে? রাজনাথ জি, সব একটা সময় ছিল তুই ফ্রুটস খেতে খুব পছন্দ করতিস। হ্যাঁ, সেই সময় ফ্রুটস আমাকে পয়সা দিয়ে কিনতে হতো না। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट लेने के लिए आई हैव टू वॉक फॉर 40 मिनट्स। 40 मिनट चल के जाना पड़ेगा ब्रेकफास्ट की तलाश में। माई क्वेश्चन इज, मे बी आई वॉक 3 आवर्स लेटर, फिर ब्रेकफास्ट की जगह लंच मिल जाएगा। 3 घंटा बर्दाश्त कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स খেতে পারিস, খেতে তো পারি, কিন্তু কিনতে পারবো না। कैसा लगा मेरा जोक? যদি পয়সা থাকতো তাহলে করতাম না, নেই বলেই করছি। हाँ ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ওকে। এখানকার লোকাল ফ্রুট সেলাররা খুব খুশি হবে তোমাদের কথাবার্তা শুনে। খরচ হয়ে গেছে আর কি, অনেক দিন তো হলো এখানে আছি। এখানে তো শুধু এক্সপেন্ডিচার, নো ইনকাম। কবে পাবো? পাওয়ার পরে দেখা যাবে, আগে পেয়ে যাই তারপরে। অ্যাকাউন্টে না ঢোকা অবধি তো আমি বিশ্বাস করছি না যে পাবো। মৌখিক আশ্বাসের উপর আমি বিশ্বাস করি না। ওকে, হ্যাঁ, শুরুতে বলছি এখানে চিন্তা করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। সবচেয়ে বেশি আমি যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে চিন্তা। আমি যখন 2016-তে আরজি করে গেছিলাম, আমার এক সিনিয়র বলেছিল যে এত চিন্তা করবি না, খুব তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাবে। তো সেটা শোনার পরে আমি চিন্তা করা থামিয়ে দিয়েছিলাম। এখন মনে হয় যে হয়তো না থামালেই ভালো হতো, তখন চিন্তা করে যাওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, जो भी है, और कुछ पूछना है तो पूछिए। একটা খুব ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে। ইউ উইল নট ফাইন্ড ইট ইন্টারেস্টিং, বাট ওয়ান অফ মাই কলিগস টোল্ড মি যে আমাকে যখন প্রথমবার সে দেখেছে একই রুমে বসে থাকতে, তার মনে হয়েছে যে কোনো একজন সেলিব্রিটি বসে আছে। সেলিব্রিটি। অ্যান্ড আই এম লাইক, কেন সেলিব্রিটি কেন? বলছে বিকজ এর আগে আমি তোমাকে খালি ইউটিউবেই দেখেছি, আমি খালি ইউটিউবেই তোমাকে দেখেছি, আর এখন আমি দেখছি তুমি সামনে বসে আছো। ভেরি নাইস থিং। অবভিয়াসলি যে বলেছে সে, বাট খুব ভালো লেগেছিল কথা। এটা এটা একটা দিন পরে, আরজি করার পরে এই প্রথমবার জায়গায় কাজ করছি যেখানে সবাই আমার থেকে বেশি জানে। অ্যান্ড মানে আমি বাড়িয়ে বলছি না, একটু সবাই আমার থেকে বেশি জানে, উইচ ইজ নিউ থিং ফর মি।
বেশ, এই হলো গল্প। আর কিছু বলার থাকলে বলতে পারো। काकू के बोलছি কিছু पैसा फटाते ना, ठीक है, उतना उतना भी फटे हाल हालत नहीं है, लेकिन सोच समझ के खर्च करना पड़ रहा है क्योंकि सोमवार को रेंट पड़ेगा, भाड़ा। अम, तो ये सब है, और क्या बोल सकते हैं। और बताइए। धन्यवाद। धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही। फिर कल फिर कोशिश करेंगे। कल तो संडे है। मैं तो फ्री हूँ, लेकिन आप लोग जब फ्री होगे तो बताना, तब मैं ऑनलाइन आ जाऊँगा। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। देखिए बाहर का नज़ारा, शायद आखिरी बार। क्योंकि अगला लाइव स्ट्रीम शायद यहाँ तो ना भी हो। কোন বাড়িতে? এখন যেখানে আছি? কোন ভাড়া বাড়িতে? এখন যেখানে আছি না, ফিউচারে যেখানে যাচ্ছি, না পাস্টে যেখানে ছিলাম? আমি তো অনেক ভাড়া বাড়িতে থেকেছি। কোন ভাড়া বাড়ির কথা হচ্ছে? কোনটা? ফিউচার? पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, यू टेल मी। फ्यूचर, ओके, हाँ फ्यूचरे হচ্ছে গিয়ে 6 months। 6 months, which is exactly the duration of my contract। তো কোনো অসুবিধা নেই সেই হিসাবে। আর কন্ট্রাক্ট যদি এক্সটেন্ড হয় তাহলে ওটা এখানে অটোমেটিক এক্সটেন্ড হয়ে যাবে ভাড়াটা, আই থিঙ্ক। আই ডোন্ট থিঙ্ক ভাড়ার জায়গাটা ইজিলি খালি হয়ে যাবে। কন্ট্রাক্ট এক্সটেন্ড হবে কি না আই ডোন্ট নো, যদিও আমাকে লোকজন বলেছে যে এক্সটেন্ড হওয়ার চান্স খুব বেশি, কিন্তু যতদিন না কেউ গ্যারেন্টি দিয়ে বলছে আমি সেটা বিশ্বাস তো করবো না। ভাড়া বাড়িতে মিনিমাম স্টে 6 months, সো 6 monthsই আমি বলেছি। দ্যাটস হাউ ইট ইজ। রান্না কেন করা যাবে না? রান্না করার কিচেন তো আছেই, সব কিছু কানেকশন আছে। রান্না করার জন্য যা যা দরকার সব কিছু আছে ওখানে। রান্না আমি করতে চাই না, वो अलग बात है। ज़ीरो फ्रेंड, ज़ीरो, शून्य। फ्रेंड्स कहाँ से मिलेंगे यहाँ पे? फ्रेंडली लोग बहुत है, लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं, कॉलीग्स बहुत फ्रेंडली हैं, लेकिन फ्रेंड्स बोलना बहुत डिफिकल्ट है उनकी। फ्रेंड्स कैसे बोले? कॉलीग्स कॉलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स फ्रेंड्स होते हैं। বাসন নেই, হ্যাঁ বাসন নেই তো রান্না করা করা যাবে না কোথায়? বাসন কিনে দিয়ে রান্না করা যাবে? করা যাবে না থেকে মনে হচ্ছে যেন করা বারণ। করতে চাইলে করা যাবে। Look above to my comment. Okay, where is your comment? I don't see your comment. তোমার কমেন্ট ছিল যে তুমি খেতে বসেছো, তারপরে তোমার কমেন্ট দেখিনি আমি। খেতে বসেছোর পরে কোনো কমেন্ট আমি দেখিনি।
I have not seen your comment. Please write the comment again. এখন খেতে বসেছি, এবার শুধু শুনবো। দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট থিং আই হ্যাভ সিন। এখন খেতে বসেছি, এখন শুধু শুনবো, এটাই আমি লাস্ট দেখেছি। তারপরে কিছু কমেন্ট করলে আমি জানি না। রান্না করে খেলে সস্তা হবে আর ভালো হবে, স্যাটারডে সানডে করবি। ইয়েস, ইউ আর রাইট। সস্তা হবে এই ব্যাপারটা আমি পুরোপুরি সহমত। ভালো হবে কিনা আমি জানি না। आपको यूट्यूब पर गुड लुकिंग करते थे आप? ओके, यूट्यूब पे गुड लुकिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड। आपको गो यूट्यूब पर लुकिंग करते थे, हो सकता है, जो भी है। তো সস্তা হবে এ ব্যাপারে আমি সহমত, কিন্তু ভালো হবে কিনা আমি জানি না। আর একটা কথা, রান্না করতে গেলে চারটে জিনিস করতে হয়, শুধু রান্না করাটা পার্ট নয়, আরও চারটে জিনিস আছে। কিনতে হবে, রান্না করতে হবে, যার মধ্যে অ্যারেঞ্জমেন্টের ব্যাপারগুলো আছে। 3 নম্বর হচ্ছে খেতে হবে, 4 নম্বর হচ্ছে মাজতে হবে। এখানে অবশ্য ডিশ ওয়াশারের গল্প আছে, বাট তো ইটস আ লট অফ স্টাফ। সো কিনতে হবে, মানে খাবার কিনতে হবে এবং খাবার রান্না করার জিনিস কিনতে হবে। সেই জন্য আমি এখন চাই শুধু খেতে। প্রথম মাসটা আমি চেষ্টা করবো সেরকম করার। যদি দেখা যায় যে অনেক খরচ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমি সেটা স্থগিত রাখবো। মার্চ মাসে তখন আমি রান্না করা শুরু করব। ফেব্রুয়ারি মাসটা আমি রান্না করতে চাই না, দেখা যাক কী হয়। Whenever you end your video, you wave and my hand goes up to wave. It's so spontaneous, it happens every time. Yeah, that is the magic of motion pictures, I suppose. Yeah, I imagine you waving back. यूट्यूब में देखते हैं वो लोग, फ्रेंड नहीं हुआ। हाँ। हाँ, I mean, they are all colleagues. Not, I don't want to call them friends. I don't know. They are friendly, if that is what you mean. बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छा बिहेवियर, बहुत अच्छा है बर्ताव। बिहेवियर बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रेंड्स बोलना मेरे लिए मुश्किल है। तो यूट्यूब में देखते हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, सो आज इतना ही। और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अभी यहाँ यहीं तक, फिर बाकी बाद में करेंगे, ठीक है। You know, there are people who are full-time live streamers. তাদের পুরো they are professional live streamer, তো তারা অন্য কোনো কাজ করে না। তাদের পুরো ইনকামটাই লাইভ স্ট্রিম থেকে। সকালবেলা উঠে তারা লাইভ স্ট্রিমটা অন করে দেয়, সেখানে বসে যায়, যখন অন্য কাজ করতে যাচ্ছে তখন তারা অন্য কিছু স্ক্রিনে চালিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। I used to think the live streaming, again, I'm very naive. I used to think if somebody is on an 8-hour live stream, that means they are sitting in the same chair for 8 hours. They are not. They can move around. They can do their other activities. They can eat, they can excrete, all that is possible. Something is on the screen, or somebody else is on the screen. So, not that I'm considering that kind of a career. But yeah. Okay, बाकी कल होगा।
Bye 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 bye. I guess mom is waving back at me. Bye bye.